Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallah. Lan ing dalem nalikane ngalap sapa Allah wa taala mitsaqan nabiyina ing janjine pira-pira nabi. Ahdhum tekse janjine pira-pira nabi. Lama atetukum, lama bifathilam lidibtida. Sumangsane ngekei ingsun lama atetukum, sumangsane ngekei ingsun kum ing sira kabeh. Min kitabin sing kitab. Wa hikmatan al hikmah. Hah? Tunggu di. Gimana? Oh. Lama atetukum sumangsane nekani ingsun kum ing sira kabeh min kitabin sing kitab wa hikmatan al hikmah. Sumaja mengkono li teka kum ing sira kabeh sapa rasul musaddiqon kang benerno. Benerno lima ma'akum maring barang kang antarane sertane ira kabeh. Latuk mirun nabi walatan suruna. Isine jawabul qasam latan statuk miruna. Bakal iman temen sira kabeh bi kelawan ma'akum to bi kelawan lima kelawan kitab niku. Walatan surun nahulan bakal nulung temen sira kabeh ing rasul. Qala ta'ala dawuh sapa wa ta'ala aqrartu ana ta ikrar sira kabeh. Wa khattum lan ngalap sira kabeh qabiltu tegese nrimo sira kabeh. Ala dalikum ing atase mengkono-mengkono ikilah iman lan nasru. Wa khattum isri ing janji ingsun. Kalau ngucap sepung ake akrorna ikrar kita. Kalau dawu sapa Allah Ta'ala fasyaitu mongko nyekseni sira kabeh. Wa ana ma'akum minasyahitin wa ana ta'ingsun ma'akum sertane sira kabeh minasyahitin. Iku setengah saking wong sing nyekseni kabeh. Paman mongko tisapane wong utawala mingo sapa man badha dalika sause mongkon-mongkon misak ai badha dalika misak. Oleh kamu kemudian mengkono-mengkono wong akeh gumeng ulai kai palpasi kono wong sing fasik kabeh. Jadi ngaten ini masalah alam dar. Jadi rata-rata ulama iki darani ning gone masalah alam dar. Alam dar alam sedurunge khalqu. Jadi ketika kita belum diciptakan, belum jadi orang itu nak cara rata-rata ulama darani wonten alam dar. Pernah dengar betul? Alam sebelum penciptaan itu. Lah alam sebelum penciptaan itu pernah terjadi akhdul mitsaq. Akhdul mitsaq itu semua orang itu langsung dialog dengan pangeran, kon ngakoni kerasulan, kenabian sampai kon ngakoni tauhid. Ini kata sebagai takhudha rabbuka min bani adam min dzurriyyatahum wa syahidum ala anfusihim. Terutama alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi ini masalah-masalah alam gaib ya. Jadi zaman riyen ini kan lama atetukum min kitabin wa hikmatin sumaja akum rasul musaddiqu bima ma'akum atuk minu nabi wa ratan suruna qala aqrartum wa khuttum ala dzalik misli qalu aqrarna qala fasyhadu wa ana ma'akum nasi. Paman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Tenangan nerangno ngeten nerangno. Dinerangno barang sing kita wis kesuwen nopo ya. Kesuwen mati, kesuwen jadi ngeten loh kamu supaya Kang Romanto. Jadi memang jadi tidak cara kita itu kan kesuwen toh, terutama pondok modern. Pondok kita itu kan terlanjur modern. Ya, pondok klenek itu kelemahane itu gak rasional. Nah, pondok rasional kelemahane gak ono ngipi-ngipi. Jadi ngeten, nak cara ulama-ulama ini kalau tenggine cisongon wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Jadi ketika kita di alam dar sebelum alam penciptaan, jadi sebelum kita jadi manusia, bahkan sebelum jadi sperma itu sudah ada akhdul mitsaq di mana Allah pernah menghitopi kita alastu bi rabbikum aku ora pangeran. Saat itu kita menjawab qalu bala. Iya Tuhan, Engkau Tuhanku.
Sehingga dengan demikian andai kan tidak ada Rasul pun itu Allah berhak nyiksa. Mereka Allah nganggep mestinya tiap fitrah yang manusia itu nompo tauhid, nompo kebesarannya Allah. Paham betul? Terus ono Rasul. Lah Rasul itu dianggap musaddiqun lima ma'akum. Maksudnya selain setiap Rasul membenarkan Rasul sebelumnya, juga setiap Rasul itu membenarkan fitrah. Artinya fitrah itu keputusan fitrah kita, watak kita sebagai manusia ngakoni wonten apa pangeran. Tapi gini kau dialek ngoten nak diceritakno saiki kok lucu, mosok sedurunge diciptakan kok ana apa dialek. Padahal syaratnya ana dialek sausé diciptakan, repot lah, dirasional lah. Tapi sampean arep percaya contoh ning iki kok. Sampean mesti tahu setiap manusia asal sadar mesti tahu itu. Jadi kita ini tahu-tahu ngerti fakta sing seakan-akan kita itu pernah tahu sebelumnya padahal belum pernah tahu. Paham Armando? Misalnya sampean mbok negara ndi, mbok alam ndi. Kayak kita itu pernah kenal betul dan itu tidak gawe-gawe, artinya kayak kenal itu jenisnya alam di bawah sadar. Musibah nggih ngoten. Kita dengan alam bawah sadar kita iso nangkep. Gak enak. Nyatane ya ana musibah tenan. Tapi gini wong kula bolak-balik ngomong Armando, ini riskannya ya. Kalau ilmu ini ditenani jadi klenik. Paham ya? Jadi kalau kita terlalu pakai Rasul jadi klenik. Nah, terlalu rasional ngilangno alam-alam yang begitu gitu, alam-alam bawah sadar. Semuanya hidup itu kayak itu. Itu sing disebutkan di Nabi ngipi itu sebagian sangka nubuwah. Jadi juz'un min sitina nubuwah. Jadi sebagian riwayat min salah satin wasitina nubuwah. Jadi ngipi itu sebagian sangka nubuwah. Karena kadang dari mimpi itu kita betul-betul nangkap isyarat itu. Tapi ya mulai kita ini dari santri markai wis turune ya bardhu TV kusel. Bardhu sinetron kusel ya ra wudu, turune ya sak tepake. Itu kewaco kan. Jadi kita ini modern betul ya, ndak artinya percaya alam gaib. Tapi alam gaib mau kenal kita secara mukasafah, secara ya ndak juga karena kita markai itu mau terus. Mulai bingung, pangeran ngadepi umat Islam zaman akhir bingung. Diliwat nubuwah, model wali ora iso, mungkin mukasafah ora iso. Dikon modern total gak percaya alam gaib ora iso wong santri. Jadi malaikat semanitia ini kita bingung, wong wis kacau ngono. Aku jeleng Dewi Betul lah itu termasuk wali sing zaman Gusdur Presiden pertama Swani Betul lah, terkenal waktu salam. Nah ngandani santri zaman akhir itu pilihannya mulai roda masih fenomena NU hancur, fenomena umat Islam kacau. Nak menisan modern, jadi nanti dalam dunia itu merupakan berita radio, TV. Jadi ini kalau ngamati sesuatu itu roh, mereka duwe materi TV atau radio. Itu menisan wali. Nak orang coba melok omong. Jadi kalau kamu menisan wali, jadi nangkap fenomena alam ini pakai insting menisan wali gitu. Itu menisan modern, punya data yang akurat. Jadi si A manfaatnya kiai sebelum diubunan itu tau menisan apa? Akurat. Jadi nara akurat yang menisan wali loh. Nara wali ya sing akurat. Ngurus setengah-setengah kan repot. Sawangannya agama sebelum dia kali. Kau ngoten jadi ria itu wonten dialek-dialek. Dengan saat ini lah wonten. Paling saya kira benda haji sadar, malam-malam gaib benda haji itu benda diuti setan, atau benda kejinan yang lagi sadar. Repot, nerang Al-Quran semuanya nanti repot, jadi panjang biji, panjang beberapa hal. Kemudian cerita-cerita Nur Muhammad sedurungnya orangnya utah malah rapahan santri saya, panjang demar. Padahal gampang ya bangun, sama Arab aja, ulang nanti poso 40 dina. Sama jajal jadi soleh seminggu ya rasa suwe-suwe karena mantan jajal jadi soleh seminggu orang mikir liane Allah. Nara alam gaib itu udah ngaku. Orang rasa suwe-suwe seminggu, tapi itu jajal saya di keluarga. Nah jajal seminggu soleh, soleh tahajud, nak rino ya sering munajat di pangeran terus. Contoh munajat paling mudah gini buatnya misalnya. Jadi bunuhlah rasional kamu dengan faktual, dengan hal-hal yang fakta. Misalnya begini. Saya ingin makan bisa makan. Saya ingin berjalan bisa berjalan.
Dengan logika ini tuh seakan-akan manusia itu bisa melakukan sesuatu yang dikehendaki. Sehingga Mu'tazilah itu kan ingkar. Dari cara Mu'tazilah itu ikhtiar manusia tambah terkait masih tua. Itu nak cara ulama-ulama gampang. Jadi Allah selalu punya contoh lahir yang membuktikan bahwa kita ini di bawah kendali Tuhan. Misalnya oke, sekarang aku pengen mulang, sama pengen ngaji, pengen mangan, mangan. Karena kita sadar. Karena saya ingin wong turu gak dikarep, kok iso tangi. Karepe sapa tangi. Jadi artinya mulane bolak-balik kita wis atine atos. Bang Warumanto. Sampean saat turu iso tangi. Kalau sampean betul karena ikhtiar berarti agak iso tangi. Wong pas turu ora ikhtiar. Kamu tidur bisa bangun. Wong pas turu ora dikarep. Itu membuktikan bahwa saat kita ora dikarep lah, dia terjadi sesuatu karena memang kita di bawah kendali sinten Allah. Mulane nak cara Allah wa min ayatihi manamukum billaili wan. Cara Allah ayat tenang turu. Mergo nak wong alatan ikhtiar nak wis sadar. Kamu dalam keadaan terjaga melek iso ikhtiar. Sofa ben aku mlaku ben Pak sepeda motor. Dan aku turu tangi karepe sapa? Kan betul gak ada karepan kita saat tidur. Kok iso tangi? Jadi wa min ayati manamukum billaili. Artinya benar-benar faktor Allah itu ada, faktor masyiat Allah itu ada. Nyatanya kita turu iso tangi. Nah, berhubung dalam turu itu terjadi masyiat Allah, sebetulnya andikan turu kita itu benar. Juga ada isyarat-isyarat Allah yang kita tangkap saat tidur. Mulane ru'yal anbiya wahyu, ngipine nabi wahyu, ngipine ulama ya juz'un minan nubuwah. Tapi mau kacau kabeh zaman akhir. Ulama wis markai. Gua medoyan dhuwit ndelok TV sak kesele. Wong rasionale wis gak mengasiki dialek-dialek gini, wis gak mengasiki bakasan-bakasan. Ya wis. Wis repot kan nerangno terus repot. Gitu di sajane nek cara Allah peristiwa gede turu sampai disebut wa min ayati manamukum billaili wan nahar. Mergo turu itu satu-satunya contoh betapa tanpa ikhtiar terjadi ikhtiar. Sama nak melek ngeklaim, "Mangan aku mangan iso mangan, ben aku iso mlaku." Ben nak turu sama. Kok iso tangis? Ikhtiar iso bawa sampean tangis. Wong sampean nanti ikhtiar. Iku jenenge ayate apa? Wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla faman ngori sapane wong tawalla mengko sapa man badhe dari ka sause mengkon-mengkon bisa faulai ka kumul fasikun. Apa ghairu dinillah ana to ing saliyane agamane apa ya guna golek iso wong akeh. Wala gulan maring Allah aslama nyerah sapa man wong besamawati kang gembro-bro langit wal ardi lan bumi. Tau'an hale tau'an hale taat wa karhan hale kepeksa. Wa ilahi mane Allah turja'ulatin kalian sira kabeh. Kul ngucapa sira Muhammad amanah iman kita billah kelan Allah amalan perkara ini silakan denturono apa ma'ale nang ngatesi kita. Pamalan perkara ini silakan denturono apa ma'ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat. Pamalan maring perkara ucapan den paringi sapa Musa wa Isa lan Isa. Wa nabi lan boro-boro nabi mrobi sange pangerane nabi. Lan fariqu rabita-bitano kita bina akhatin min lum ing antarané salah suci min kucai ambiya. Para no halete kita lagu maring apa iku muslimun Islam kabeh. Waman disapane wong yaptai golek sapa man sami saliyane Islam dinan ing agama. Falaik bala mengora den tampa apa wirul Islam ini saking man. Wong golek liyane Islam gak ditampa. Wa halate man fil akhirati minal khosirin sing rugi kabeh. Kepa hale kaya apa ya dinunjukna sapa Allah Ta'ala kauman ing kaum. Kafaru kang kafir sapa kaum badhe imanin samse imane kaum. Wajah itu lan nyekseni sapa kaum an Rasulullah sallallahu rasul hakun hak. Wajah umud bayiran antako ing wong akeh wal bayin pura-pura bukti. Wa te awal gula ora nunjukna sapa wal kaum dene kaum sing tadi. Ulai kate mengkono-mengkono akeh jaza te piwali se ulai ka ana alaihim sak temne ngatasi ulai kala ana tawa kala ana tawa malaikat wa nas asma'i. Khalidina fiha la yukhaffafan humul adzab wa lahum dzurun la yukhaffafu ora tingringano anhum sing ulai ka pala adzab siksa wa lahum dzurun lan ora ana sapa akeh ing turune den tangguhno ayum halim den tangguhno sapa akeh walagum yang turun ini kita pikir ini sare karo kate iki walagum yang turun Walaupun yang guru tuh sini.
Sing gurune. Illal ladina tabungan mantun kok kita kacau. Wes sampean apa yang gurune? Apalane sampean apa? Gurune kita pikir wis salah. Maka itu nanti nulis. Mari santri kok sampean ngantuk yang goyer. Kasus. Laladina tab. Ayo mumpung eling karo matur sampean akad injing nak nganggur mriki. Dadi kula niku akad isuk, malam akad prei. Yo malam akad mulai prei. Ya. Kan kula niku mantu kalian. Jadi guru kula niku dia putra kanca kula. Antuk arek Pak Jirjis Satabek. Ya akad. Aku lo dikan panitia nyambut tamu. Ini lo akad injing jenengan anggur. Nek anggur ya aja. Kok jihad sekali mutu ke jihad munafik. Harus dari kiai. Lain lagar murtad. Anggur ketemu kanca-kanca kata ucap-ucap ada sing mriki. Mantu mus. Mati ya, itu mantu. Udah cepet ya. Khatam ya poso ini, saya ingin untuk jus telung. Kalau pokoknya haram itu khatam. Jadi mungkin poso ngaji ini lebih agak di. Enggak gerayat-ayat makia kan gampang. Jadi makiannya aku repot ya. Kalau semua ngalim ngerasa repot, malah sampean malah repot kabeh. Ya malah repot kabeh. Angel perkataannya itu repot. Illal ladina tabu kecuali wong sing tobat enggak didalika wa aslahu lan gawe islah sapa aladina fa inna wa ghafurur rahim. Wa nazalan tumuran fil yaqut apa ngene innal ladina satnulake kafaru kang afiri sapa ladina bi isa lan isa ba'da iman him sause imane aladina bi Musa lan Musa. Yen tafsir Jalalain kadang lucu. Wong sing ngafiri Isa sause iman bi Musa, cuma dadi kufran bi Muhammadin gak paham teman-teman. Ya tak wae yen tafsir Jalalain kadang kacau. Innal ladina kafaru saat ini sing kafir maksudnya bisa ngafiri Isa ya paham ya supaya baca imanim sama seimane aladina iman bi Musa cuma jatuh mengenali tambah sama aladina kufran kufur ngafiri bi Muhammad telung nabi kafir piye ngafiri Isa imani Musa ngafiri Muhammad piye zaman logikanya wong sing ngafiri Isa tapi ngimani Musa cuma jatuh kufran bi Muhammad ya tolong Nabi lam tuh balai berapa kali ditompo foto batu untuk batu aladina tapi nak tiang sing alim ya sing ngerti asbabun nuzul pancen kedah ditafsiri ngeten karena kalau ditafsiri liyane iki mesti salah jadi gini ya orang Yahudi zaman Nabi itu mereka itu bersikeras sing dakoni Nabi menabi Musa paham ya jadi orang Yahudi zaman Nabi sing jan diakoni Nabi namung Nabi Musa sarasa mereka mengkafiri Nabi Isa. Nanti dia iman di Musa, ngakiri Isa. Nah, karena mereka Musa dianggap Nabi satu-satunya setelah periode Musa kan ada Isa. Sesuai ada periode Nabi Muhammad. Dikafiri bisa Nabi Muhammad. Mereka dia nganggap satu-satunya Nabi dia Musa. Berarti darah ini Sumas itu kufran. Mereka yang ngafiri Isa, yang ngafiri Muhammad. Paham gitu? Jadi memang bagi orang alim mau tidak mau nafsiri memang ngoten iki. Jadi innal ladzina kafaru bi Isa ba'da imanihim bi Musa. Memang mereka punya mental dasar iman kalau Nabi Musa cuma jadi kufran Muhammad. Paham ya? Jadi Yahudul Madinah, itu imannya kelan Nabi Musa. Ngakhiri Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad pun dikafiri Isa, istilah cuma jadi kufran, dia nambahi kafir kan, suwes kafir be Isa ditambahi kafir Muhammad. Paham gitu? Jadi urut-urutannya. Jadi innal ladzina kafaru bi Isa. Lah kenapa orang Yahudi gak dikatakan kafaru billah? Kau Yahudi buatan musyrik. Paham karo mantu? Dosa yang Yahudi itu udah musyrik billah. Jadi orang Yahudi itu tauhid. Paham karo mantu? Orang Yahudi itu orang yang imani Allah mesti tau. Orang Yahudi kan buatan trinitas. Mulane sing kafir yang Yahudi mesti faktor nubuah. Paham ya? Kafir Yahudi ora kafir syirik tapi kafir bin nubuah kelan kenabian. Paham ya? Mulane innal ladzina kafaru bi Isa ba'da imanihim bi Musa summa kufran bi Muhammadin. Selang-seling lantuk bala taubat. Iku ora bakal ditampa foto batu untuk bate alladzina
ida guru-guru au matu kufaran. Masa ida guru-guru apa guru-guru? Masa boten dulu. Apa? Gak mau nih. Hin ra terus mau gak mau nih. Terus sih. Mestinya ida guru-guru au matu kufaran. Untuk mana? Marka itu kan kita kalau kita sing murah itu masalah kasus dan kayak doma kayak mau barok itu mestinya kan zaman sing ulang wong alim malah gak karu-karu ida guru nanti kan goblok mati lho kayak inna ya baru tobatal abdi malam yuhur ida guru nanti kan goblok wis mati lho nanti kan wis sekarat sebelah dina aumatu kufaron. Jadi hin ro wabu pagi ali. Mana putus, mah nyata ya. Terkenal Quran kondang malah gelo ya. Apa sing didal ora kok liane ora. Oleh kamu mudalun te wong akeh kudu bumi ora iku ado guna sing sesat kabeh. Ilaladina satuna ake kafir kang kafir sapa ladina wa matu hum kufarun falai bala mongko ora den tampa min akhatihim apa milul ardi apa sak isine bumi migdar rumah yang mlaku tekse kadar apa sing baik bumi laban apane masih wala kita senajan to nebus sapa wong iklan ta ulai kala rumah ada benalimun mereka disiksa sing pedih wa malak minasir itu justru lumayan justru ngaji berapa bulan poin ini Muharram utuh hatam yang tiga minggu 3 minggu aja untuk sistem itu keren padahal so ayat makian anak kiyebet nih ayat makian gampang-gampang namanya misalnya cerita Ashabul Kahfi cerita Nabi Yusuf kan urut Nabi Yusuf di sio-sio dulure betul sio-sio dulure didol neng kota kegodo setengah bahaya baru setengah bahaya coba ber jadi rojo kan artinya populer kalau mau paham. Artinya caci lilah kerumuh loh, cerita urutan Ashabul Kahfi ya kok. Tapi ayat Madaniyah kiai ilang ngeluh, roh redaksi dia harus ngeluh. Kiai ilang ngeluh, mana sampai kiai ilang ngeluh. Mulai mau kau ibu, innal ladina kafaru ya bisa. Bada imanihim bi Musa, sumadadu kufran bi Muhammadin. Harus ngeluh, kiai ilang tuh. Ngeluh Gusti Allah. Karpe piye? Wes grogi, motor redaksine wes grogi. Innal ladina kafaru bisa baca ibarihim bi Musa. Dua satu kufran bi Muhammadin. Selang-seling. Tapi nak wong alim nggih gampang ngene ngoten. Dadi Yahudul Madinah yang panjen nabi yang diakui hanya Musa. Mereka mengkafiri Isa. Mengkafiri Isa baru Nabi Muhammad dikafiri Isa. Jadi cuma satu kufran tambah kafir. Gampang kan dadi ini. Orang alim bingung, orang angel lebih nah kan serempet lantana lubro hatta tunfiku matu hibun lantana orang merkule sira kabeh albiro ing kebagusan hatta tunfiku sehingga nginfakno sira kabeh mimma sing perkara tu hibun kang seneng sira kabeh kulo iso dadi wong apik nek ora nginfakno apa sing mbok senengi min amwalikum wa mau te apa tunfiku kang nginfakno sira kabeh min sein saking sesuatu fa inna wa ya monggo sak temne wabi lan maiku alimun iku pirsa. Wa nazala fa ijaza ale monggo tin wales sapa ali ing atas iman. Wa nazala lan tumurun nama kula semasane ngucap sapa ali rudu ya. Ngucap ning Nabi Muhammad ngucap ngene. Innaka sak temne sira Muhammad utas umu nyangka sira. Kowe nyangka anaka sak temne sira ku alamillati Ibrahim ing atase agamane Nabi Ibrahim. Tawa kana hale ora ana sapa Ibrahim layak kulo ora dari sapa Ibrahim lukumal ibil ing daginge unta wa albania lan susu-susune unta. Layak kulo ora dari sapa Ibrahim lukumal ibil ing boro-boro daging unta wa albana ha macane nasomon wa albana lan boro-boro susune unta. Mat kowe jare pempet Ibrahim mangan daging unta, padahal Nabi Ibrahim gak tau mangan daging unta. Unta yang Yahudi pasal-pasal. Apa sing turun ngene kulo paham. Putih kabehane panganan iku kana ana apa kulo amu hilang halal di Bani Israil. Jadi kabeh panganan itu pernah halal di Bani Israil illa ma harrama. Kecuali yang to ngaramno sapa Israil, aku putus Yakub. Jadi Israil nama lainnya Nabi Yakub. Ala nafsi ngatasé awak dhewe ne Yakub.
bahwa ibil utawi ma harrama ala nafsi wa ibil ku unta lima hasala lahu min araqin nisa bil fathi wal qasri min qabli an tunazzala Taurat sedurunge yen to den turunno apa Taurat. Jadi Bani Israel itu tidak pernah diharamkan sebuah makanan kecuali karena ndekne ngaramno awake dhewe kaya Nabi Yakub. Jadi nama Israel itu nama lain Nabi Yakub. Mulane diarani Bani Israel manane Bani Yakub, turunan Yahuda CS. Wadali kaute mengkono-mengkono hurmatul ibil ibadah Ibrahim sausi Ibrahim. Malam takunan ora ana apa ibil ala ahdi ngatasé periode Ibrahim haraman haram kama sam. Kul ngucap sira Muhammad fatu bit Taurat. Mongko nekakno sira bit Taurat iklan Taurat. Fatluha mongko maca sira ha ing Taurat. Ing kuntum shodiqin. Namun ana sira kabeh shodiqin. Dadi Nabi nantang nek pancen ning Taurat ngono tenan di Taurat endi buktine. Cara santrine endi takbire. Paman Taurat dadi Nabi ning Madinah kok debat terus. Jadi cara Yahudi Nabi Ibrahim gak tambangan unta. Nabi Muhammad model santrine endi takbire fatu bit Taurat fatluha ing kuntum sodi. Faman mongkoti sapane wong staro gawe-gawe sapa man ala ing atas wal katiba ing koro. Mimpa didalika sause mungkon-mungkon hujjah ai dzukuri hujjah. Kaula ika mongkoti mungkon-mungkon manhum yala ika gori murang sing dolim kabeh. Kul ngucap sira Muhammad sedekah bener sapa Allah wa taala. Fattabi'u mongko anut sira kabeh millata Ibrahim ing millah Ibrahim hanifan hale condong. Sing lurus ema ilan angkuli dinen ila dinil Islam. Dikul ucap sira Muhammad sedekah bener sapa Allah wa taala fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wa kana lan ora ana sapa Ibrahim minal musyrikin sing musyrik. Wa nazara lan temurun nama qaul semongsane ngucap sapa Yahudi apa Yahudi terus kiblatuna qabla kiblatikum. Kiblatuna te kiblat kita Baitul Muqaddas iku qabla kiblatikum sedurunge kiblat ira kabeh rupane Mekah. Kiblat luwih keren luwih dhisik jare Yahudi. Apa sing temurun inna awwala baitin saat temne kawitane betuwa udia kang den selena kubet inasi mare manusa iku lan ladhi yektine bet bibakata ana ing Mekah biba iklan bak lafat bakai lugatun iku satu lugat fi Makkah ing dalam Mekah. Jadi pertama betuwa dibangun ya Ka'bah sumiat den arane apa Makkah bidzalika kan ngono-ngono Bakkah li ana kana sak Mekah tabuku iku iso menghancurkan apa Mekah anakal jabairo akna kol jabal biroti ingro-ingro gulune wong sing angkuh eta tuku hati iso ngancurno apa Mekah ing anakal jabal bir banaku bangun ing betu sapa al malaikat qabla khulqi Adam sedurunge gawe Nabi Adam. Jadi sedurunge Nabi Adam iku betu wis dibangun wa wadu'alan nyumelana sapa malaikat badhe sawise bet al-aqsa ing Masjid Aqsa. Wabina rumah arba'una sanatan. Jadi Ka'bah dibangun sedurunge gawe Nabi Adam. Bar gawe 40 tahun lagi gawe Baitul Aqsa, Baitul Muqaddas. Kama hadis sahih. Wa fi hadis nang dalam hadis annahu awaluma dhuhara awajil ma. Ana sak temne Baitul wa iku awaluma iku kawitane perkara dhuhara kang dhira koma awajil ma ing atase dhuwure bani. Inta khalqi samawati nalikane gawe langit lan bumi subdatan hale rupa untuk bedoa ingkang putih fatu khiyat mongko den lampirno mongko den gelar apa alam di bumi fatu khiyat tahaha wal ardo ba'da dalika tahaha fatu khiyat mongko den apa jenenge den gelar apa alam di bumi min tahti saking ngisore bet mubarakan hale den berkahi halun minal ladzi dzafarakat bagutan hale petunjuk lil alamin maring salam kabeh fihi ku tetep ing dalem betu wa ayatun uti pira-pira ayat bayinatun yang jelas makom Ibrahim tegese makom Ibrahim ora kuburan manane makom ning kene iku ayul hajar tegese watu ala dikang koma kang jumbareng sapa Nabi Ibrahim alai ngatasi ladzi inda dinail baiti nalikane bangun betu wa di mana nih makam Ibrahim waktu sing riyen nanti didamel ance-ance pas bangun Ka'bah. Fa'asara mongko bekas apa kodamal dua delamaane Nabi Ibrahim fi ing dalem hajar.
Wa bagian tetep apa asar ilalan maring saiki. Ya kita karo mata ya. Roh nak haji itu loh. Pakai sih. Lah to mriki lho dari Makam Ibrahim Hajar sing dibangun zaman Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Fa asara qadama fihi wa baqiya ilal an ma tatawli zaman. Pak kok tunggale pas sujudan bunang nih ya. Pas sujudan bunang nanti pirang ya? Sujudan bunang ya. Kalau wonten watu gede bekasnya kaki ini berapa? Tidak tahu. Jadi bekasnya kaki ini mana? Ini watu. Jadi sangi suwene ngadeg. Lho kok gitu? Sunan benang, sing sunan benang sing lasem, bukan sing kuban. Sunan benang sing tekembang. Orang suwe. Iya, mulai Nabi Ibrahim. Pak bener dibuka nggak Ramadan? Ada nggak haji? Mama ini pernah kenyalan. Lah anak sholat ini pinggir ya? Udah ngerti mana ini terabla. Jadi ada ayam itu umroh. Nah, umroh nyaman untuk sampai naklah. Maat atau beli zaman. Mari keluar oleh kaji oleh umroh esok kalau nak dipanggil Nabi umroh haji. Saya kira orang pantas orang oleh dan mulai ibadah kalau orang pas saya kaji. Watada ulil aidilan gepoi pira-pira tangan alaihi ngatasé ini wau hajar. Mun rasa dilebokno ati ini waman taqalahu kana amina waman disapane wong taqalahu kang manjing sapa man ku ing betua kana mongko ana sapa man iku aminan iku sentosa. Nek kena hajat terus dibunuh. Dari hukum dasar ya, dari hukum dasar cara Islam masih qatil lah pembunuhan nek mlebu Ka'bah mlebu Masjidil Haram ora oleh diudek-udek. Kena hajat ya tetap baik. Abdul bin Jubair dibunuh aja. Ela ta'aradu ilahi biqatlin au dhulmin au ghairi. Jadi hukum dasarnya uang nek mlebu Mekah. Jadi aman ada kejar polisi mlebu masjid. Aman ya, tapi saya iki hukum ini hilang. Hukum ini hilang. Mulane zaman Jalaluddin Ar-Rumi wis engkar. Tak kok imbah mboten kaji, moh kaji kiblat manungsa. Kaji ning ati dhewe kiblat wae. Mergo pun niku Romanto pancen Ateng daerah kula niku iku Kak Ahmad Den wonten tiyang alim namine Mbah Fadl. Riyen ganti haji. Nganti kamulut mboten haji. Tapi coba nut ora mako. Alim-alime tiyang mriku. Masuk kiai sepuh sing dicucuk kiai Memun sing dihormati Mbah Fadl, Abdul Fadl. Wong alim sing seneng haji terus guru kula lagi protes. Wong kok gak seneng haji, gak seneng siar Islam. Nah guru kula seneng haji. Mbah Fadl mboten seneng haji. Kula menangi Mbah Fadl. Tapi gitu lah karo mantul. Sing seneng haji ku ya apik artine sing dadi wong apik ya apik. Tapi sing krana haji dadi kurang ajar mergo geger kabeh ya akeh. Dadi artine pancen padha bener e fatwa iku. Lucu orang tenan lho kaji nek di bisnis Mas Romanto. Mau yo kasus kauman kasus Rian Sarang Umar Budiarjo itu kauman sing kasus wong jatuh kurang haji aku atas. Mulai haji plus sampai haji sing gelap itu sing tanpa visa hijau. Artinya ngene karo mantoke. Haji mulai riyen dadi polemik. Jadi Ka'bah itu pancen yo nasibe Ka'bah hanya setengah elek. Wong dolim lah itu seneng iku lho mari resiko. Jadi zaman tahun gajah, iku Abraha menguasai Ka'bah. Saiki lagi ngoten Ka'bah nasibe. Wong soleh wali Ka'bah itu seneng. Artis sing blodor-blodor seneng. Dadi resiko. Akhirnya ya rasa sakral. Wong soleh haji ben ngambung, lah artis yang blodor-blodor takoki, hiburan ya ora umroh. Jadi nak wong alim sak kula ora kaget, zaman Raja Abraha iku ora raja dolim. Biasane Ka'bah kepen nguasai Ka'bah direwangi perang mbek suku Quraisy, bukan kepen nguasai Ka'bah. Di Ka'bahnya mendaya tarik wong dolim kan tertarik. Dengan sak niki. Sing ben haji agak usul ada iki wonten sampeyan lho. Artis-artis yang beli kan hiburan umroh. Riyen ngoten. Abraha nggih kepengin nguasai Ka'bah. Ate diakoni dadi agamane. Mari kita dadi kiai ngono.
Jadi kiai kok mulai wong dolim seneng, kok dianggap bisa nebak nomor, tadi dianggap wis mulai hati-hati, bahaya gitu. Wis lampu merah. Ini sama nak jadi kiai pertama sing seneng musuh ledok, nek populer mboten wong dolim lah. Bahkan beda agama bisa. Semuanya coba nih tokoh nanti kiamat nih. Urip itu gitu ya. Jadi kamu jangan salah paham ya. Ka'bah nih, Abraha itu seneng. Saya ini artis-artis, sama delok wong dolim seneng haji betul. Sampai tapi ya wae sing kasus. Tapi kayak gedeng haji yo keliru mesti arah Islam rukun. Kiai ya sama. Kiai pertama soleh, Pak Mustafa. Terus engkau dianggap dua umat politikus senang, mulai dilirik, tinggal memperbanyak suara. Engkau wong bangkrut utangnya akeh sing rono kasus suwun. Suwe-suwe wono citra tingkah lakune kena ditomboki. Engkau ngoten, wong lagi retak baru rumah tangga sing wedok konsultasi mbek kiai. Karena kan urusan keluarga kan tas mbek kiai. Semuanya rusak kan. Jadi sunah pangeran. Mana kalau rasa seneng jadi gede, dengan nyaman, enak di kasur diceplok era loro nemen-nemen. Harga repot, mulai dia jadi sunai pangeran ngoten. Jadi sih kena dibakas aja kalau kersane pangeran ngoten. Nggih, biasanya ngoten wis dadi sunatullah ngoten. Wa man taqallahu kana amina. Nabi ku zaman ning Mekah iku ora duwe wong munafik karo mantu. Ku nabi ku lemah ning Mekah. Ibarat kuat ning Madinah perang menangan malah lahirno tiyang. Jadi ora iso sampe nyalano tokoh-tokoh saiki. Mari kronine ngono. Nabi Muhammad tak nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Iku ora iso buat faktor kaum munafik. Pangaruh mantu. Mulane aku suwe ngamuk Mustofa. Elek-elek santri putu, santri soleh. Ke santri soleh kan mantu, ana kiai ini para wong sugih sing mlete utawa para kroni politik. Pak Yai sayang. Kalah mbek wong sekelilinge. Itu dolim komentar. Wong Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin ora iku ijma. Cerita paling akeh tiyang napa? Munafik. Mulane santri saleh dipek enake dhewe. Pamar mantu samane ngomentari kiai-kiai ini wis bener. Nabi Muhammad sing nabi ora iso ngindari tiyang napa? Munafik. Wong mbok sadar fakta itu. Artinya apa isarahe pangeran nak hal gitu ora iso dihindari kan udah hormat. Jadi kalau Nabi saja ngalami itu isyarat gak iso dihindari. Nabi Muhammad nganti kamu nutur segede wong munafik. Malah jadi asbab nuzul Quran pinten mawon orang wong munafik. Tapi kita sok suci. Mau santri tak soleh nakalan mulane satu-satunya ngilangi ini wow kon kulino tanggung jawab Romanto ya. Sama nak di santri pokoknya kulukum roen kulino tanggung jawab. Tanggung jawab itu mau, dimulai kau sing sepele lah. Iku mau, kalau nyontok puaning gampang, sampai anak melarat. Saat jadi santri gue elek, wis melarat. Iku nak delok no kiai gak dibekali SDM, paham? Tak jane kan paling gak dibekali SDM. Kamu dari kiai, misalnya isane nyapu, isane sepeda motor, isane nelpon itu. Ojo kok pepe melarat, mau dari kiai. Jadi wis mangani beban, gak urun SDM. Tradisi kita kupat. Lalu ngono bareng soleh sithik kesolehan nggo nyual meneh. Itu wis melarat dolen. Lha kula trauma. Mulai zaman kula mondok iki memun sampai saat ini dadi kiai itu trauma. Jadi kita itu duwe beban itu ya Mustafa. Ini PR Mustafa, PR Rumanto. Kita jadi tokoh umat Islam repotnya di kita. Dulu orang bangga Gus Dur presiden. Tapi sausé mereka jadi kroni kecil. Enak berbangga kecil gak itu penyakit. Lanjut adil dengan Romanto. Misalnya kalau melak mertua sing tak eloi dengan segala kompromi oke maklumi bahak nganggur rong tahun. Tapi ketika kita dimaklumi nganggur rong tahun, kita mertua salah sidik nyual. Ya beberapa orang duwe jelas sudah mundur oleh. Kan gak adil ya. Dan mereka punya kesiapan maklumi kita belum kerja ya. Tapi kita kecewa sidik kecewa ya. Nggak berpikir orang lain lebih kecewa gitu karena nanggung gitu. Jadi nak pondok salah faturan yang ini kan Romanto, kulo yakin bubar. Mana pondok salah pakai sing bubar karena memang menyalahi sunnatul rasul gitu. Jadi mau kulukum roen kabeh tanggung jawab. Pondok salah kuat dari segi zikruwa ya apik betul tak akoni dari segi zikruwa ya apik. Tapi roen dengan Romanto tanggung jawab tidak ada. Ya misalnya Pak ngenten nih, santri yang ikut kiai maupun dawuh kiai. Sehingga ketika kelamaan di pondok mental berubah itu tidak ada. Jadi hidupnya tercerabut dari keluarga, lali wong tuane.
Enggak ada agama yang ngoten Romanto. Jadi ketika dia di komunitas kiai itu gak sadar dia bawa amanah yang jenenge tabligh, kewajiban taklim. Jadi mek saya naik dewi, penting ngaji. Padahal zaman Nabi boten ngoten. Nabi kan sahabat ngaji terus diamuk. Bal lingkungan di wala ayah wis bubar-bubar. Malah ana sahabat sing kula ben bareng dinan ngaji terus. Cangkemmu malah aku seneng waelak. Waelak terus iki cangkem mungkin malah ning kono pedalaman kono. Abu Musa Al-Asy'ari gitu kan pedalaman kono bal lingkungan di wala ayah. Jadi tanggung jawab. Nah kita saya kira repot Armanto. Jadi itu tadi kesalahan kita itu kacau. Itu mau, kue soleh. Roh kiai kancanan kronis jangan. Padahal kue yang ngaji ngerti Nabi kancanan yang munafik dan sebagainya. Di sekelilingi orang-orang kayak itu. Masjid yang ngotot Armanto. Bangun masjid itu mulai panitia utang sampai narik sumbangan. Kita mau nyal geledek. Baru ini kurang pas orang begitu. Dan rapat bangun dewe ngono. Cangkem. Ya, ora usah ngomong bangun dhewe nek itu duwe. Jadi kalau mungkin trauma, kalau kritik saya pada salah itu satu, riayah, tanggung jawab tidak ada, blek. Harus trauma ya. Jadi memang harus itu, Armanto pulau dengan semua lah, kita harus tanggung jawab bersama, hidup itu harus ikut. Kuat itu, kemudian Rasulullah duko, nggak soleh-soleh sering duko, gara-gara ini kemau kadang sampai. Dan soalnya kadang kurang ajar kan Mustafa. Jadi gara-gara yakin doa mustajab malah mau perang. Itu kisah nyata. Jadi zaman Nabi Muhammad, beliau itu Nabi. Kalau menyelesaikan masalah pakai ikhtiar lahir. Zaman Nabi melarat pakai ikhtiar lahir ya ikut dagang. Zaman butuh perjuangan ya ikhtiar lahir Rabi juga rupanya Khadijah. Jadi ternyata masalah ekonominya Nabi juga diselesaikan dengan hal wajar. Rupanya Nabi ya nanti dagang. Dia garwat yang Yono. Santri-santri sing dolim ya Pak Mustafa melarat sowan Nabi ya Rasulullah jenengan nak dungane mustajab. Buat kita didungane surga dadi nak di musa ku penak surga. Dadi kan Nabi duka. Ini zaman Mekah sampean wonten teng hadis sopan. Kuwi lagi dicoba melarat ngene wae. Kompensasi di dungo mustajab ku jalur. Dhisik wong gara-gara iman ku di gaji nganti tugel dadi loro. Dhisik gara-gara iman wong diketok. Ning jero gunung ning gone diopong geni. Nabi itu kok. Jadi dia Nabi kowe lagi melarat ngene ae krana iman mbek aku kowe melarat di musuh wong kafir wis ngene gitu. Dungo mustajabe Nabi mbok jaluk mbok ngilangi melarat iki lho. Nduk siji. Itu kok Nabi. Iya mau karo mantu. Jadi kadang kita juga adil. Kita ini seneng kiai atas nama ilmu agama betul. Tapi saat terkenal donga kiai iki mustajab, kita donga urusan rezeki itu lah lagi. Hal yang saat kita ngaji dengan sadar, yang paling penting husnul khotimah. Mbok bodoh-bodoh ana donga mustajab kok sampean jale Pak Yai, nek jenengan donga mustajab sitok, kula nyuwun di husnul khotimah. Jadi kita waduh kesalahan kita kesalahan kacau. Wis ngono pancet ae ngrasa saleh. Hanya karena lunak-lunak itu jadi ngerasa saleh gitu. Mereka ngukurnya saleh kan, bukan jauh udah nyetel Metallica, aku gak tau gede. Atau panak. Panak itu dong. Jadi akhirnya itu saja, kesalahan kita kayak cerita Imam 15 batal kabeh. Salat sing loro omong-omongan niku. Kancane situ, salat omong-omongan batal. Dari imam ngomong telu omong kabeh, sing meneng aku tok. Akhirnya wong papat kan batal kabeh bantu salat e. Sing jare cacile. Jarine nak salat ora omong. Kita kok omong. Dadi kita ae bener. Lah ya mulane aku menang. Lah kesolehan kita koyo ngono iku. Akhirnya batal kesalehan kabeh. Enggak, kita soleh. Kesolehan kita nggo nyual wong. Ora tau malah proses itu kuwasis. Jadi kasusnya ngono iku repot wis dadi ning ben kudu tobat tenan. Kowe kita ning Allah kudu tobat. Mulane karo bener diparingi rezeki ning wangel ino ning arepe pejabat. Cara taklim ngono alamat ulama ino ku sitok. Butuh mbek pejabat, ora pejabat iki butuh, ini butuh pejabat. Nyatane ulama-ulama sing top tenan kok bedem. Wonge wangku sinis lah pejabat rasuan ra lega. Dengo-dengo Pak, gak usah. Lho enggak, ulama sing wangku-wangku lho malah sing kurang nganggo ya bedem tamu kira dadi suga. Metuke ngono-ngono tapi pejabat gak sowan gak lega. Gak tau sopan tapi pejabat. Delok kiai-kiai saiki wis sopan pejabat, sering sowan pejabat iki dingin-dingin.
Wino sesampai. Terus tapi kan yang ngono ora boleh sebut dosa. Coba tak melok. Wa man kafara fa inna wa ghanin 'anil alamin. Wanin kudu niku kudu ilmu kudu serius kok oleh main-main. Wa ilang dawuh Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kabeh tanggung jawab. Kul mutapa sira Muhammad ahlul kitab ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah. Lima krana apa takfuruna ngafiri segala kabeh bi ayatillah lan ayat-ayat Allah. Wa wa ta'ala bisa hidun nyekseni alama ing atas perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Kul mutapa sira ahlul kitab ahlul kitab lima tasuduna lima krana apa tasuduna ngalang-alangi sira kabeh sabilillah. Ngalang-alangi man ing wong amanah kang iman sapa man. Tabuna hale golek sira ha ing sabilillah wajan halipin kok. Kowe kok selalu golek salah-salahe wong sing iman. Lantung halite sira kabeh suweda nyekseni kabeh. Wa ma te ora ana te Allah kuwi bilin kandat sing lali ambas sing perkara tak malu nakang ngamal sira kabeh. Wa nazalan tumurun lama maros mangsane lipat. Sapa badhe yarut sebagian Yahudi. Alal ausi ngatasé qabilah aus wal khazirah lan qabilah khazirah. Kalau kita mari teng haji ini mumpung ayat haji, mumpung orang karu mantau sing tahu haji. Jadi haji mulai dia ini sensitif karu mantau. Jadi Ka'bah itu nasibnya kados kiai. Jadi kiblatul muslimin. Jadi zaman Sayyid Abbas nih, di Sayyid Abbas niku sederenge Islam. Niku sikayatul khas. Dimulai rian niku Mustafa ya. Jadi mulai dhisik dosane wong saleh itu gak terlibat sosial. Jadi Sayyidina Ali mau lunak-lunak tok. Barang ono krungu-krungu nak wong kafir amal sosiale akeh. Iku nuskil hajj. Jadi perjalanan padang pasir riyen tiang-tiang mun gada ide hormate. Dadi misale antarane saking Habasah, saking Medina niku saya Abbas niku wonten rute cara sakniki per 3 kilo gawe sumur umum. Hanya diwakafkan dulu. Sayyidina Ali ku kere, tapi yang nalar. Jadi mungkin Islam sing lakoni ngono luwih apik. Tapi ora tau kesampaian. Lah wong kafir tetep ae gak sumur. Sekarang Nabi dihibur, li niat mukmin khairun min amali. Ya niat terus apik. Jadi Sayyidina Ali ya kere kok sopan. Lira kilo ide akeh tunggale. Kowe ide gak sumur tetep ae ra ngombeni wong. Sing jan ngombeni wong sing gak sumur iku kan iku kudu di. Lah wong saleh saiki saleh santri ide tok wis bangga. Pasar ide apa ini? Akhirnya nggak dengar malah. Bareng Sayyidina Ali ketemu Sayyid Abbas saat dulu. Sayyid Abbas upamane, sederenge Islam. Li, urip pemelok Muhammad sing mbok bangga nopo? Lunak. Delok aku, naskil haji wa nak miru beta aku iki sing makai Ka'bah, sing miswai Ka'bah. Wa naskil haji wa haji tak sirami. Jadi kalau pun cerita, jadi Ka'bah berjaya mutiara ini. Jadi sederhana Nabi Muhammad Nabi, saat orang Islam menulis haji, ya wes di haji. Malah ini dengan tentang surat apa, dan aja altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil harami, kaman amanah billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. La yastawuna indallah. Di malah dewe aja altum sikoyatal haji. Apa kue gara-gara ngerasa nyirami wong sing haji, memberi air perairan wong haji, wa imaratal masjidil haram kaman amanah billah wal yaumil akhir. Mergo zaman iku wong iman modal iman tok. Sayyidina Ali mbek Nabi modal iman tok. Lho wong iso ngurusi Ka'bah, mungkin ambek tertindas ijek ning Madinah. Ka'bah berjalan terus karo mantuk. Artinya fil jahiliyah, jadi Ka'bah ora dihajeni jahiliyatan wa islaman. Sing beda kaifiyae. Tapi wis dihajeni, mulane wonten aja altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amanah billah wal yaumil akhir. Ali ku debat. Man, ya cek mulia aku aman wong aku iman billah wal yaumil akhir ya jihad fisabilillah. Jihad pasti ku artinya apa? Hijrah. Paham mesti dinali dari hijrah dari Kanjeng. Dan Sayyid Abbas wis sikoyatul hajj, wis imaratal masjidil haram. Iku mau sampai tiap 3 kilo 2 kilo dike pasar apa disukani sumur umum. Dan nak wong ning dalan gak kelaparan gak kehausan. Sayyidina Ali ngerti nek bape, kepengin tok. Ali. Kepengen.
Jadi artinya ngene, sejarah terulang. Nanti saya nggak mau ide apa nggak ide sejarah. Takon amat tuh, itu gue mandiri. Tangkap mandiri. Oh, anak bocor rasa mandiri lah dia, dan anak kumpul tapi sumpah. Jadi gue gak ada mantan. Jadi nak ide soalnya itu seolah boleh disini, gak penting ide. Jadi haji mulai disini masalah sensitif. Ini nonton gitu. Jadi mulai rian, jahiliyatan wa Islaman. Saya ini terulang malah ini. Jadi saat ini uang sing haji orang anti uang kafir kan mantu. Tapi dolim lah ya haji. Artis-artis ya haji. Sholat gitu sama. Artis-artis ya sholat ya terawih repot kan. Mulai jadi saya kita kok imbah. Jadi ini sing beda no tiang fajir, tiang soleh, sholatnya haji. Jom udah pedisi. Saya ini bingung lah. Artis di sinetron ya dia sholat. Wong bener-bener dia kaji. Kayak ini bingung. Saya kira berak kiai bingung nonton kiai ini jujur aja. Jadi sampai nak mau kitab kuning kan nonton. Sing beda orang dolim yang sholat sama nak ijek ngaji. Tak sholat ya kan bentuk haji ini. Nah zaman saya kira bingung gitu. Dolim hukum yang haji ya sholat. Solihuhum ya tuan korupsi tuan duit rakyat dia. Udah bayar ke PKB tertangkap bahasa nyabu. Lah ya solihuhum ya kerso duit rakyat. Dolim hukum ya haji. Ya bingung kan mantu bingung. Sing soleh kerso duit rakyat. Utawa sing soleh malah udah numpang beban umat, malah repot. Yo dole bentar ku wajib. Soleh nang umat bojo, anu hormat mertua dole bentar ku wajib. Bentar ku wajib dole. Jare sok bentar ku wajib gak dole. Mau tak ana fikih dia bentar ku wajib dulmun. Tak ana hukum dia bentar ku wajib dulmun. Menurut terus jadi haji itu masalah-masalah. Iku wau surat iku karo mantu. Surat Tobat. Sentuh apal Quran itu masalah sampeyan. Mergo murid bana kan sering tak sebut. Ora apal separuh-paruh. Terusno. Aja aku siko ya tau haji wa imaratul Masjidil Haram kamar amanah billahi wal yawmil akhir wa jihad fi sabilillah las tauna inta. Niku ceritane si Dinali debat be saya tapes. Menyangkut aku mbek jenengan mulya ndi. Wana jalan temur nama marus mangsane di WhatsApp Badul ya sebagian Yahudi alal ausi ngatasi qabil aus wal khosir dilan khosir. Terus apa? Fakodu mongko muring-muringno sobat Yahud bikin emosi manane menimbulkan muring-muring sobat Yahud dulu ing ibadah sing liya aus ta khosir. Oh ngenten. Fakodu mongko muring-muringno hu ing Badul Yahud. Apa ta'alluhu? Fakodu mongko muring-muringno hu ing Badul Yahud. Apa ta'alluhu? Apa rukune aus lan khosir? Fadha karahum bima kana bainahum fil jahiliyah. Mongko ngiling-ilingna sapa Badul Yahud hu ing aus lan khosir. Bima kelan perkara kana kang ana apa mabinahum antarané aus lan khosir fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah. Minafitani sanging boro-boro fitnah. Patasa jarum mongko padha geger sapa aslan khosrah. Maka dulan memes sapa aslan khosrah yak tadi menawi perang sapa aslan khosrah. Apa sing tumurun ya ibadina aman. Jadi ceritanya ngaten nggih sejarah. Aus bi khosrah itu dua kabilah di Madinah yang selalu bentrok. Paham ya? Terus ketika Rasulullah rawuh niku rata-rata do Islam. Sawise Islam rukun. Paham ya? Sawise Islam rukun niku wong Yahudi rak sentimen. Besok do tukaran saiki rukun gara-gara Muhammad. Terus sampai Badul Yahud itu kayamu saiki rukun, dhisik bapakmu sing mateni iku, dhisik bapakmu wis geger mbek iku. Intine wong Yahudi iku gak rido nah wong Aus bil Kharas napa rukun atas nama Islam. Iku gak rido. Nah, diprovokasi meneh ben tukaran meneh. Paham ya? Jadi wong Aus Khazraj iku riyen sering tukaran. Sawise masuk Islam damai. Wong Yahudi gak seneng ono Islam damai. Diprovokasi, bisa ra damai sing damai engkek. Intinya kan tukaran meneh, diprovokasi kan tukaran malih. Apa sing tumurun ya ayyuhalladzina amanu. Ya eling-eling wong sing iman intu bi ulamun ta'at sira kabeh farikon ing kelompok minalladzina utul kitab. Sange wong akeh sing utul kitab ya rudukum pada iman iku. Eling-eling malam akad ngajine berai, terus akad injing karo mantan-mantan mbek Ahmadun Mustofa anggur tindak mriki. Mungkin nak menawa tak hormat terane guru kula. Nak nganggur sibuk ya kiai. Kono lagi Gus. Kerja kiai mau kiai, mana nak nenggone pondok antri,
nyodok nganti WC. Aku Gus cepet. Jadi jero pinter. Nah, aku malah kiai. Salah. Mereka sing nyodok ngajak cepet. Cepet yang gede suwe iki ono Gus. Aku kiai ya. Santai aku kiai. Jadi kalau orang bisa wajib lah kan mantau. Sing kawin aku juga pura izin ikut. Dari mantau kiai ya, orang bisa ngatur-ngatur. Awal itu dari kiai ya. Ikut kiai kan kalah. Ya, ladina menunggu bilang kafir parikon. Yang kelompok menaladina untuk kitab kalau hukum kembali ada sopo untuk kitab mengisiro kafir pada imanikum kafirin. Pakai patah kurang alaikum kafir siro kafir wantum hati siro kafir tutlah terwajana alaikum atas siro kafir bu ayat bu piro ayat ya Allah. Wafikum lah iku yang dalam siro kafir rasul dari utusan ya Allah. Waman disampaikan wong ya atasi berpegangan sopaman bila iklan Allah. Fakot itu dia, monggo teman-teman cintai dan sopaman ilah siro tulis lagi maring dalam